Hallelujah. Amen. Mukomere Imana amashyi menshi cyane. Tugiye Bwana Yesu makofi. Tubifurije Pentecoste nziza. Tunawatakia Pentecoste nzuri. Umwami akomeza anezeza imitima yanyu. Na Mungu aendelee kubariki mioyo yenu. Turashimira umwanya mwiza tubayemo. Tunashukuru kwa wakati mzuri ambao tumepata. Dushimira n'abayobozi baduhaye uyu mwanya. Tunashukuru viongozi ambao wametupata nafasi hii. Imana baheze umugisha mwinshi cyane. Mungu awabariki. Twakiriye musobanuzi. Tunakaribisha Mukaremani. Namwe ubwanyu turabakiriye mu ijambo ry'Imana mu mwanya tuza gukoresha. Hata nyinyi tunawakaribisha kwa neno la Mungu kwa muda ambao tutautumia. Umuyobozi wa gahunda avuze ko hari ibintu byinshi. Kiongozi wa ibada amesema kuna vitu kadhaa. Birahari ni byinshi ariko murasokera igihe. Kwa kweli ni mingi lakini tutatoka kwa masaa kama kawaida. Ya masaa tutadusokera byenda. Ile masaa ya kawaida. Kaba dusuye kubyumva mu matangazo ko hari cyahindutse ariko murasokera igihe. Kama hakuna mabadiliko kwa matangazo tutatoka kwa muda kabisa. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tusome neno la Mungu. Turasoma ahantu habiri. Tutasoma nafasi mbili cyangwa hatatu au na tatu. Ariko tuhakoreshe mu mwanya mwiza. Tutatumia nafasi nzuri dufite hano ambayo tuko nayo. Dusome mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere n'umurongo w'8. Matendo ya mitume haya yake sura yake ya kwanza na haya yake ya 8. Harera uje kudufasha gusoma. Nitasoma kandi arasoma kira Giswahili. Ni Giswahili cyo? Ni Giswahili gusa soma. Nitasoma Kiswahili. Ibindi muraguma mwumve tubivuga. Na nyinyi mutasikia tukiyaongea. Soma ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere n'umurongo w'8. Matendo ya mitume sura yake ya kwanza na haya yake ya 8. Lakini mtapokea nguvu akisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Amen. 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 Machako mwashaka. Subira usome. Turudi tena. Lakini mtapokea nguvu akisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Amen. Icyakora muzahabwa imbaraga. Lakini mtapokea nguvu za Roho Mtakatifu. Aho hari ijambo rikomeye cyane. Kuna neno ambayo ni nzuri sana. Tekereza ko abantu hafi ya bose na wazia watu wote mucifuzwa n'imbaraga. Kile ambacho tunatamani sisi wote ni nguvu. Abantu bakeneye imbaraga. Watu wanahitaji nguvu. Tusome kandi mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso igice cya mbere n'umurongo wa 13. Kitabu cha Waefeso haya yake ya kwanza na sura yake ya kwanza na haya yake ya 13. Urwandiko Paulo yandikiye Abefeso igice cya mbere n'umurongo wa 13. Paulo kwa Waefeso sura yake ya kwanza na haya yake ya 13. Inasema kwamba nanyi pia katika huyo mumekwisha kulisikia neno la kweli. Habari njema za wokovu wenu. Tena mumekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule. Kandi mwamaze kumwizera munashirwaho n'ikimenyetso. Mumekwisha kutiwa muhuri na Roho yule. Wa ahadi ile aliye mtakatifu. Mwashizwe ikimenyetso cy'Umwuka Wera. Mumeweka muhuri wa Roho Mtakatifu. Uriya Mwuka Wera wahanuwe. Ile roho ambayo imetabiriwa. Reka dusorese hano. Tukamilishe mu butumwa bwiza bw'Umwami Yesu bwanditswe na Matayo. Tukamilishe katika kitabu cha Matayo ibice 17 n'umurongo wa 6. 17 na haya yake ya 6. Cyangwa umurongo wa 8, ku murongo wa 8. Au twende kwa haya yake ya 8. Matayo mtakatifu ibice 17 n'umurongo wa 8. 17 na haya yake ya 8. Tusome.
wakainua macho yao, bubura amaso yabo, wasione mtu nta muntu bigeze babona ila Yesu peke yake. usibye Yesu wenyine. Amen. Amen. Icyaba cyose Kitakachotokea chochote, twinginga Imana tumukubali Mungu, iduheze kubona Yesu, au tumsi Yesu atupe kumuona Yesu. Akamaro k'Umwuka Wera, faida ya Roho Mtakatifu, bagenda basigisha mu buryo butandukanye kandi bw'ukuri, wanahubiri kwa njia tofauti na tena ni ukweli. Ariko mu kindi cy'ingenzi Umwuka Wera sakora, na kile ambacho ni cha faida ambacho Roho anafanya abantu Yesu, ni kuwaonyesha watu Yesu. Hari ibintu byinshi abantu babona, kuna vitu vingi ambavyo watu wanaviona, kandi hari byinshi bigaragara, na mengi yanazihirika, ariko muri bimwe singenzi Umwuka akora, lakini kwa yale ambayo ni ya muhimu sana ambayo Roho anayafanya Yesu, ni kumudhihirisha Yesu. Yesu azamutse ku musozi gusenga, Yesu alipopanda kwenye mlima kuomba, yashanye n'abigishwa be batatu, alienda na wanafunzi wake watatu, agezeyo ngo arahinduka. Alipofika huko akageuzwa, ariko ngo ahindukisha ushirabagirana, akageuzwa kuwa ni umbo ambayo ni sura ya kumeremeta, ngo mu ijuru havugira ijwi, na mbinguni kukatokea sauti, ijwi rivuga ngo nguyu mwana wanje nkunda, na sauti ambayo imesema ndiyo mwana wangu huyu ambaye nampenda, sauti ambayo imesikilikana, ngo abigishwa basa n'abahwereye, wanafunzi wakawa ni kama wamezimia, ngo bikubise hasi bubamye, wameanguka kifudifudi, ariko kandi ngo kimenyetso cyo kuramya no guhimbaza, ilikuwa ni ishara ya kuabudu na kusifu. ngo Yesu abitegereje, na Yesu alipoangalia, ngo abona bubamye, akaona wameanguka, ngo abakoraho, akawagusa, ngo bakozeho barunamuka, alipowagusa wakainuka, ariko ngo bafite amatsiko y'umuntu uvuze, wakiwa na shauku ya kujua ni nani ameongea, ngo bari bafite kureba umuntu wavuze iryo jwi, walikuwa na shauku sana ya kujua ni nani ameongea sauti hiyo, ariko ngo bunamutse, walipo inuka, ngo ntibagira umuntu babona, hawakumuona mtu gusibye Yesu, wakamuona tu Yesu, kandi Yesu, na Yesu niwe wari ukenewe, Yesu niwe wari ukenewe, ndiye alikuwa anahitajika. Ndabifuriza kubona Yesu, na watakia kumuona Yesu muri Pentecoste, katika Pentecoste hii, muri iki gitondo, katika asubuhi hii, ndabifuriza kutagira undi mubona, na watakia msimuone mtu mwingine usibye Yesu gusa, isipokuwa Yesu pekee. Kandi icyo cyari mu ntego ikomeye y'intumwa, na hiyo ndiyo ilikuwa lengo kubwa ya mitume, ubutumwa bwose bavuze, injili yote ambayo wameitangaza, ibitangaza byose bakoresheje, maajabu ambayo wameyafanya, berekanaga Yesu, walikuwa wakitarajia kumuonyesha Yesu. Ntabwo bashakaga ko abantu, hawakutaka watu ngo batekereze ko hari undi ubikoze, wasizani kuna mtu mwingine amefanya, usibye Yesu, isipokuwa Yesu pekee. Kandi uyu Mwuka Wera, na Roho huyu Mtakatifu, uyu Mwuka Wera, Roho huyu Mtakatifu, nubwo wagiye ukora ibitangaza hata kama amefanya maishara, nubwo waje ukabana n'abantu, hata kama imekuja kukaa na watu, cyari ikintu kigoye kuboneka, ilikuwa ni ajabu kumpata ariko Roho. Yesu asezeranya abigishwa, lakini Yesu akawaahidi, arababwira ngo ningera kwa Data, nikifika kwa Baba, ngo nzagerayo ngo musabe, nitamuomba nikifika, kugira ngo aboherereze uwo Mwuka, ili awatumie Roho, ngo niwe uzabigisha byose, ndiye atawafundisha yote, kandi ngo azabakoresha byose, atawasaidia kuyafanya yote, ngo ndetse n'ibyo nje ubwaje ntakoze, na yale ambayo mimi sijayafanya. Iri jambo ryaratangaje cyane, na neno hili limenishangaza sana, abantu gukora mu rwego bashobora gukora ibyo Yesu atakoze, na watu kufanya zaidi ya yale ambayo Yesu hajafanya. Zaidi ya yale. Abantu gukora mu rwego ruruta urwo Yesu yakozemo, kufanya zaidi ya yale ambayo Yesu ameyafanya. Ese iri jambo mwe ntimworitekereza, na nyinyi muwazie neno hilo, abantu barashobora gukora ibyo Yesu atakoze, watu wafanye zaidi ya yale ambayo Yesu ameyafanya. Turabyemera kuko yabivuze, tunakubali kwa sababu ameyaongea. Ariko ijambo mbamenyesha mu butumwa bwiza, na neno ambalo nitawajulisha katika injili ya Bwana Yesu, nuko ibikomeye Yesu yari yabirangije, yale ambayo yalikuwa ni magumu Yesu alikuwa ameyamaliza, ariko ibindi zoroheje, na yale ambayo yamebaki yakiwa rahisi, yaduhaye kubikora byose tudasize na, ametupa kuyafanya yote bila kuacha hata Yesu yibanze kuzingenzi, Yesu ameangalia yale ambayo ni muhimu, kandi arabikora arabirangiza, na akafanya akamaliza, ategeka bizera, akaamuru wale waamini ngo kumwizera kugira ngo bazakore ngo nibyo atakoze, kumwamini na kufanya yale ambayo yeye
kuyafanya. Tumuzamure icyubahiro Yesu Tumpe Nazareti. Bwana Yesu utukufu. Haleluya. Haleluya. Kandi bisaba bikorwa kubw'imbaraga z'Umwuka Na Wera. hayo yanafanyika kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Paulo yavuze ijambo rikomeye cyane. Alisema neno ambalo ni zuri sana. Yavuze ngo alisema ngo mu mirimo yose abakijijwe bakora, kwa kazi zote ambazo waamini wanafanya, ngo bazagerageze kuyikora, wajaribu kufanya, ngo ariko yose muze kugaragaraho ifite ikimenyetso cy'Umwuka Wera. Yote yakuje kuzirika yakiwa na ishara ya Roho Mtakatifu. Timukibase ku bintu zisha abantu bakora. Msijiulize kwa mambo mengi ambayo watu wanayafanya. Ahubwo muzashake kumenya, lakini mtafute kujua namba hari ikimenyetso cy'Umwuka Wera, kwamba kuna ishara ya Roho Mtakatifu. Biblia isivuga ngo bayobogwa n'Umwuka. Biblia inasema wale ambao wanaongozwa na Roho, abayobogwa n'Umwuka w'Imana, wale ambao wanaongozwa na Roho wa Mungu, ngo nibo bana b'Imana. Hao ndio wana wa Mungu. Igikorwa cyose gifite Umwuka Wera w'Imana, kila kitendo ambacho kina Roho wa Mungu ni igikorwa cyo kuramya no guhimbaza, ni kazi ya kusifu na kuabudu. Kandi cyo na tena kazi hiyo nicho kuzacherekana Yesu, na hiyo ndio inazihirisha Yesu. Tumweze cyubahiro Yesu. Tumupe Bwana Yesu utukufu. Haleluya. Haleluya. Reka mvuge intambwe kazirindwi zikomeye. Nitaongea hatua 7 ambazo ni muhimu, kugira ngo tuwe mu rwego rushimishije, ili tuwe kwa hatua ambayo ni ya muhimu, kwa kubona Yesu, kwa kumuona Yesu, kandi n'abatubonye bakabona Yesu, na wale ambao wanatuona wamuone Yesu. Ijambo rya mbere, neno la kwanza, ni kuba mufite amakuru ahagije, ni kuwa na habari ambayo inatosha. Iyo ufite amakuru ahagije ku kintu, kama uko na habari ambayo inatosha kwa kitu, ugikora neza, unafanya vizuri, kandi bigutera na inakusaidia n'umwete n'imbaraga, hata nguvu na uwezo zo kwinjira mu buzuzi na kuingia ndani ya yale ambayo unayajua. Mugomba kuba mufite amakuru ahagije kuri Yesu. Muwe na habari ambayo inatosha. Nathanieli yarafite amakuru ahagije, alikuwa na habari ambayo imetosha. Ngo Filipo amugezeho, Filipo alipomfikia aramubwira ngo namubonye, akasema nimemuona. Nabonye Yesu w'i Nazareti. Nimemuona Yesu wa Nazareti. Nguwo Mose yanditseho mu mategeko. Yule ambaye Musa amemunakili kwa sheria, na wale manabii wamemuongelea. Namubonye. Nimemuona. Ngo Nathanieli ngo agira amatsiko yo kuja kureba Yesu. Nathanieli akawa na shauku ya kumuona Yesu, ngo kubera kumugiraho amakuru ahagije, kwa sababu alikuwa na habari ya kutosha kwake. Ariko yatangajwe n'ikintu kimwe gusa. Alikuwa ameshangaa na kitu moja tu. Ngo Nazareti. Nazareti. Yaravuze ngo amakuru yo ndayazi. Alisema habari ninaijua. Abahanuzi baramuvuze. Manabii wamemuongelea. Mose yaramwanditse. Musa amemwandika. Ikibazo gusa ni Nazareti. Shida tu ni Nazareti. Nazareti hari kizasohoka. Nazareti kuna kitu kizuri kitatoka huko. Reka nkubwire. Acha nikwambie. Ahari hose waburi, mahali unaweza kuwa, uko wabumeze, na vile ulivyo, fakuba gusufita amakuru ahagije. Ili faida tu ni kuwa na habari ambayo inatosha. Bartimayo ngafita amakuru ahagije kuri Yesu. Bartimayo alipokuwa na habari ya kutosha, Yesu magenda akora imirimo n'ibitangaza, Yesu alipokuwa akifanya maajabu na ishara, kibazo cyo kureba, alikuwa na shida ya kutokuona. Yari impumyi, alikuwa ni kipofu, ariko impumyi ifite amakuru, lakini alikuwa ni kipofu ako na habari. Yari afite amakuru, alikuwa na habari yote nubwo yari impumyi, hata kama alikuwa ni kipofu. Icyambere na amakuru. Ya kwanza ni habari. Mu minsi ishize, kwa wakati uliopita, hari umuntu wambwiye amakuru yo muri Amerika kandi atuye hano, ntangazwa n'ukuntu ayo makuru yose ayazi. Kuna mtu ameniambia habari za arasa neza n'utuye yo neza. Nikana kwamba anatoka huko au anaishi huko. Nabatase wowe bino bintu wabimenye gute? Nikamuuliza hii habari umejua kivipi? Ngo yabashije amakuru ngo kubera ko ariyo bamutumye. Aliuliza habari kwa sababu ametumwa huko. Ngo akeneye kuzaje ngo hazi neza. Anataka kwenda kama amejua kabisa. Gusa ntibaramujana ariko arahazi. Hawajampeleka lakini anajua. Paulo yabwiye abantu. Paulo amewaambia watu. Arababwira ngo naho twebwe hiwacu ni mwijuru. Akawaambia sisi kwetu ni mbinguni. Niho dutegereje umukiza kwa zaza. Hapo ndipo tunangoja mkombozi atatoka. Mugomba kuba mufite ayo makuru. Muwe na habari hiyo. Kandi muyazi neza. Tena muwe Bartimayo aravuga ngo Yesu mwene Daudi mbabarira. Akasema Yesu mwana wa Daudi ni rehemu. Ngo abigishwa baramucecekesha, wanafunzi wakajaribu kumunyamazisha, bavuga ko hayasakuza. Wakasema anawapigia kelele. Ntabwo yumvise ko hayasakuza, hakusikia yeye anapiga kelele, ngo bitewe no kumenya makuru, kwa sababu alikuwa na habari ya kutosha.
ngo ndetse ngo bituma ngo akabazaho kuzamurijwe cyane, akazidi kuinua sauti yake avuga ngo Yesu mwene Dawudi mbabarira, akisema Yesu mwana wa Daudi ni rehemu. Yesu ngo aramubabarira, Yesu akamrehemu. Barutimayo arakira, Bartimayo akapona, Yesu aramuhamagara na Yesu akamuita, amugira umwe mu ntumwa ze, akamfanya mmoja wa mitume wake. nuko yari afite amakuru ahagije. Ni kwa sababu alikuwa na habari Wa ya mugore kutosha. w'umunyakananikazi Yule mwanamke wa Kanaani yari afite amakuru ahagije kuri Yesu, alikuwa na habari ya kutosha kwa Yesu. ngo yinginga Yesu kumukiriza umwana, Akamsii Yesu kumponya mtoto wake. Yesu ngo asa n'umwirengagije. Yesu alipopuuzia, ndetse n'abigishwa babwira Yesu baravuga ngo umusezerera agende, na wanafunzi wakamwambia Yesu mwambie arudi, bagaragaza kumusezerera, wakajaribu kumwaga, ariko wa mugore aranga, lakini mama huyo akakataa. ngo yaza bitewe n'impamvu imwe, Alikuwa akisababishwa na sababu moja tu, yo kumenya makuru. kwa sababu alikuwa na habari. Yaravuze ngo uzo muvuga byose Yale ambayo mtayaongea yote tacho bimbwiye, haya ni sijali, mfite amakuru y'ukuri, nina habari ya ukweli, kushoboye kunkiriza umwana. kwa sababu una uwezo wa kumponya mtoto wako. Mukomere Yesu amashi menshi. Pigeni makofi kwa ajili ya Yesu. Tayindi ndirimbo numva mu mutima uretse yo kuvuga ko Yesu arakoze. Haleluya, Haleluya, ahimbazwe Yesu w'i Nazareti, amen. ahimbazwe Yesu w'i Nazareti. Mungu abariki. Ibyahanuwe, Yaliyotabiliwa, ibyanditswe byera maandiko matakatifu bigira umumaro wo kwigisha umuntu. yana faida ya kumfundisha Icyo bisa mwanadamu. bikora niki? Yale ambayo inafanya ni nini? Bisa bizana amakuru Inaleta habari y'ibitegerejwe, ya yale ambayo tunayangojea. amakuru avuga ku mwuka w'Imana Habari ambayo inaongea kuhusu Roho azaza Mtakatifu. ku bantu bose, Atakuja kwa watu wote, abakobwa n'abahungu n'abasaza, wasichana, wavulana, hata wazee. basarota abandi bagahanura, basarota abandi bagahanura. Wataota na wengine watatabiri. Muribuka Daniyeli, Mnakumbuka Danieli, imyaka bagize mu bunyage, miaka ambayo wamefanya wakiwa ariko kwa ngo yibuka mataifa, amakuru, lakini wakakumbuka yari habari. afite amakuru ahagije, Alikuwa na habari ya kutosha, basubira mu byanditswe, akarudi ndani aravuga ya ngo se maandiko, turarangaye, akasema kwa nini tunazubaa, kandi igihe cyategetswe cyararenze, na tena wakati ambao tumeahidiwa umefika. amakuru arabanza. Habari ndizo zinatangulia. Icya kabiri, Neno la pili nukwihana. ni kutubu. Iyo hamaze kuba amakuru, Ukisha kusikia habari, amakuru akumenyesha habari zinatujulisha kwamba icyerekezo, tupate mwelekeo. uzuhinduka ukava mu cyerekezo wari urimo, Unatoka ndani ya mwelekeo ulikuwa ndani, ugafata ikindi cyerekezo unachukua mwelekeo mwingine kubera amakuru. kwa sababu ya habari. Paulo na Sila Paulo na Sila icyagihe bari mu nzu y'imbohe, walipokuwa ndani ya gereza, wa murinzi yaravuze ngo ndakora iki? mlinzi amesema kwamba nifanye nini? Muzi icyo wa murinzi yari afite? Yule mlinzi Yari yamenye amakuru, alikuwa amejua habari, yamenye amakuru y'ibyabaye, alijua habari ya yale ambayo yametokea, abona ibitangaza n'ibimenyetso, akaona maajabu na ariko ishara, aravuga ngo se nkora iki? akauliza nifanye nini? Niki nkora? Ni nini niifanye? Baramubwiye ngo uhindukire, Akamwambia geuka wihane, na utubu, ibyakera ubireke, wache yale ambayo ni ya zamani, fata umwanzuro w'icyerekezo gisha, uchukue hatua ya mwelekeo mpya. nimba ukeneye kubona Yesu. Kama unataka kumuona Yesu, Tumuzamure cyubahiro Yesu w'i Nazareti. tuinue utukufu wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Sekera twatinze Bado haleluya. twongere tumuzamure amaboko Yesu. Tuinue utukufu kwa ajili ya Yesu. Haleluya. Haleluya. Nukwihana, Ni kutubu. kutihana Pasipo kutubu, ni ambutiyaje tumutareba Yesu, unaleta jamu ya kuto kumuona Yesu. kandi nigeze kubivuga tuganira kandi igihe kimwe, Nimewahi kuongea tukizungumza hapa, kwihana kuza gusohorezaho imbaraga z'Imana zo guca bugufi no kuramya no guhimbaza. kutubu inaleta nguvu za roho za Mungu, za kusifu na kuabudu. Nta muntu ukomeye iyo kwihana kwabayeho. Hakuna mtu ambaye ni mgumu ili kama kutubu kumekuja. Nukomeye iyo habaye kwihana, Hata yule ambaye ni mkubwa
ikifika kwa kutubu ahekera abandi bose kuba muto. anafika yeye ndiye atakuwa wa mwisho kuwa mdogo kwa watu wote. Hari umugabo umwe w'ikirara reka mwite gutyo. Kuna mtu mmoja ambaye alikuwa ngo yari ko ashaka guhabwa imbaraga ariko atihanye. Alitaka kupokea nguvu lakini kama hajatubu. Ndetse ashaka gukoresha ubushobozi bw'ifaranga afite. Na alitaka kutumia pesa kwa uwezo wa pesa alikuwa nazo. Petero aramubwira mfana ifeza zawe. Petero akamwambia kufa na pesa yako. Ijambo ni rimwe. Neno ni moja tu. Ni kutubu. Reka gukwepa. Usiepe. Tumuzamure cyubahiro Yesu w'Nazareti. Tuinue utukufu wa Mungu. Haleluya! Haleluya! Ahimbazwe Yesu w'Nazareti. Asifiwe Yesu. Tongera tumuzamure amaboko Yesu. Tuinue mikono yetu. Haleluya! Haleluya! Nta bintu byinshi. Hakuna maneno mengi. Nta makuru maremare. Hakuna habari nta n'ibindi bisabwa. Hakuna mambo ingine. Usibye kwihana isipokuwa kutubu. Ugahindukira ugafata icyerekezo. Unageuka na ukemera kuyoborwa n'Umwuka Wera. Unakubali kuongozwa na Roho. Biblia yavuze ngo bayoborwa n'Umwuka w'Imana nibo. Biblia inasema kwamba wale ambao wanaongozwa na Roho Mtakatifu wao ndio wana. Tanugara ubuhanga cyangwa se guca mu bwenge. Si utaalamu wao kupita ndani ya hekima. Abantu bagira ubwenge bwo kwihana, wale ambao wana ujuzi wa kutubu, basabihana baruha bakihana nicyo batakoze, wanatubu hadi yale ambayo hawajayafanya, ngo kubera ubwenge bw'Imana, kwa sababu ya akili ya Mungu, ngo gutekereza ko bashobora no kugira icyo batavuga kandi batekereza ko ntaco bakoze, ngo bikabatera gucumura ku Mana. Ari umuntu wakoze bizo niyo wakaze ukora ibintu bakaza bamukanga abaturage bakaba ngo nta muntu wo gugwara gucya atarakoreye Imana amakosa. Ni wakati wa Yobu ambao walikuwa wanamwambia huwezi gonjeka hivi kama unafanya yakoze akabibura, anawaza yale ambayo amefanya anakosa, bagakomeza gutamba ibitambo ngo asabe Imana imbabazi, na anaendelea kutoa zabiu akimwomba Mungu wa msamaha. Ndetse nacagiye kazafata umunzani akawushaho, na vile alikuwa akichukua kilo na kupima, ngo bakaza bavuga ngo bataha akabata ariko none nyine sinabona nakosha. Akifika nyumbani anajiuliza kwa kweli inawezekana niwe nimekosea. Akifika nyumbani anachukua kilo anapima, ariko muri byinshi yahakanye ikintu kimwe. Kwa yale mengi amekana neno moja tu. Hari byinshi bakaza bagenda bavuga, kuna mambo mengi ambayo wameongea. Umunsi umwe bavuga ijambo rimwe, siku moja wakaliongea neno moja, yamari akanatage kubaza Imana, akakana na hajaenda kumuuliza Mungu, aravanga noneho babesha, akasema kweli wamedanganya. Tumuzamure cyubahiro Yesu w'Nazareti, tumuinurie utukufu. Haleluya, haleluya. Muzi ijambo bavuze, kuna neno ambayo wameliongea, ngo bamushinje uburyarya, bamushinje kuba ari indyarya, wamesema kwamba yeye ni munafiki, yamavanga cyo bayobye, akasema kwamba hayo ni uongo. Nguretse no kugikora ntaragitekereza, hata kuyawaza hata kufanya sijafanya. Tumuzamure cyubahiro Yesu w'Nazareti. Haleluya, haleluya, haleluya. Itambwe ya gatatu, hatua ya tatu, kugira ngo ubone Yesu, ili umuone Yesu, nukwizera, ni kuamini, nukemera ukizera, kuamini. Iyo umaze kwihana, wakati unapotubu ugomba gutera intambwe, unapiga hatua, ukizera Yesu, unamwamini Yesu. Ngo niryo zina ryonyine, ndilo jina pekee, ngo mwisi no mwijuru, hapa chini duniani na mbinguni, ngo Imana yahaye abantu, ndilo Mungu amepea wanadamu, ngo bazabarikirizwamo, ili wapate kuokoka ndani ya jina hilo. Ni njia na kweli. Tauja kwa data, hakuna yule ambaye ataenda mbinguni Yesu atamujua bila kupitia jina la Yesu. Umunsi umwe Toma, siku moja Toma yaravuze ngo twereke nzira, akasema nionyeshe njia. Yesu aravuga ngo niwe. Yesu akasema mimi ndiyo njia. Ngo arangije iryo jambo, aliposema neno hilo, Filipo naravuga ngo twereke data, Filipo akasema tuonyeshe Baba. Yesu aravuga ngo nije, akasema ni mimi. Ngumbonye babonye data, yule ananiona anamuona Baba. Basabwe ikindi kintu kimwe, wameombwa neno moja tu, kwizera, kuamini. Ijambo rya kane, neno la 4, nukwemera kwa umwigishwa wa Yesu, ni kubali kuwa mwanafunzi wa Yesu. Tushobora kubona Yesu utari umwigishwa we, huwezi kumuona Yesu kama wewe si mwanafunzi. Nukwemera kwiga, ni kukubali kujifunza. Ibintu zose birashoboka, mambo yote yanawezekana, bitugora gusa kubera kutabimenya. Yanakuwa magumu kwa sababu ya kutokuelewa, cyangwa kubera kutemera kubyiga, kwa sababu ya kutokubali kufundishwa. Ntabwo Yesu yari guheza abigishwa umurimo batarize. Yesu hangewapea wanafunzi kazi kama hawajajifunza. Mu mateka y'intumwa benshi bagaragaraga ari abaswa batarize,
Kwa historia ya mitume wengi walikuwa ni kama hawajasoma. Ariko ngo bamaze kumwizera, lakini walipomwamini ngo yabicaje ku ntebe y'ishuri arabigisha, amewaketisha na kuwafundisha kugira ngo ibimwuzuye abibaheze, ili yale ambayo yamejaa ndani mwake nabo basabona uko babiheza abandi bantu, na wao wapate kuyapatia wengine. N'ubu butumwa buvugwa, hata habari ambayo inaongelewa leo si ukubikora kwa mchezo mugani w'Abanyakenya, hatuyafanyi kwa mchezo. Munishi yaravuze ngo abantu benshi ngo batangira kubwiriza ngo kubera ko babuze ibindi bakora. Munishi amesema watu wengine huhubiri kwa sababu ya kukosa na kazi, ariko ngo matokeo y'ivyo bakora ngo bagaharibisha ubutumwa kubera kutabimenya. Lakini matokeo wanaharibu injili kwa sababu ya kutokujua. Tabagenda bataremeye kubabigishwa. Hamwezi tembea kama hamujakubali kuwa wanafunzi. Nukwemera mukiga, mkikubali kufundishwa, mukabona kujana ubutumwa bwiza, ili mupeleke injili. Kandi kindi mutagomba kwibeshaho, na ile ambayo hamwezi kujidanganya. Tabwo tuzokora umurimo mwe twese. Hatutafanya kazi moja sisi wote. Ariko tuzahuzwa n'ikintu kimwe twese. Sisi tutaunganishwa na jambo moja. Ni ikimenyetso cy'Umwuka Wera. Ni ishara ya Roho Mtakatifu. Tugabura mu buryo butandukanye. Tuna savu kwa njia tofauti. Ubundi hari intumwa. Kuna mitume. Reka ndeke kuja mu mateka yabo cyane. Tusiende kwa historia sana. Yesu amaze gusiga intumwa. Yesu alipowaacha mitume, Yesu yafasha abagabo babiri bakomeye, amechukua wanaume wawili ambao walikuwa ni wa muhimu, ariko kandi bari boroheje mu bandi, walikuwa ni wanyenyekevu kwa wengine, ngo kubera ko bari bafite inyigisho, kwa sababu walikuwa na mafundisho. N'umugabo witwa Barnaba na Paulo, akachukua Barnaba na Paulo ndetse na Kefa. Imana iravuga ngo barobanure Paulo na Barnaba. Mungu akasema kwamba muwatenge Barnaba na ngwibaheza umurimo, akawapatia kazi ubutumwa kazi ya injili bitari muri bene wabo, si kwa taifa lao. Musomye n'amateka yo gukubitwa kwa Paulo cyane, ukisoma habari ya vile Paulo ameteswa, ngo yakubiswe cyane yakumbuye ibitaramo by'iwabo, ameteswa, amechapwa sana akiwa amekumbuka makesha ya kwao. Yaje mu makesha y'iwabo basoka igitaramo bakamukubita, akienda makesha ya kwao wanamchapa, bakavuga ngo ibyo yavuga ngo abandi tubazabivuga hano, yale ambayo anaongea wengine hawaongei hapa. Ariko amanyamahanga, lakini kwa mataifa yakazavuga ibintu zabacanga Barnaba akabisobanura, alikuwa akiongea mambo mengi yakiwachanganya Barnaba, anawatafsiria. Ariko ngo Barnaba ngo binyushije mu buhanuzi, yagiraga yerekwa riteye ubwoba. Barnaba alikuwa akitumia unabii. Haza abantu biza amategeko n'ibindi zo gucanga abaturage, Paulo ngo akaja mu byanditswe n'ibindi byose yize byose akabishira. Wakikuja wale ambao wanajua sheria na maandiko, Paulo anaongea yote. Ariko mu bitaramo by'iwabo, akifika kwenye makesha ya kwao, ni Reverend Yakobo na Petero, Reverend Yakobo na Petro, niwe bakazatanga icyerekezo cy'kanisa muri bene wao ndio walikuwa wakipeana mwelekeo wa kanisa. Ni mwizere Yesu, amini Yesu, mubabigishwa be, muwe wanafunzi wake. Tumuzamure cyubahiro Yesu binasara, tuinue utukufu wa Mungu. Haleluya, haleluya, ahimbazwe Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Icyagatanu, hatua ya 5 au neno la 5, nukwemera kuzura Umwuka Wera, ni kukubali kujawa na Roho Mtakatifu. Nukwemerera uwo Mwuka Wera akakubamo, ni kukubali Roho Mtakatifu awe ndani yako. Nukwemerera uwo Mwuka akakuyobora, ni kubali ili Roho akuongoze. Icyakora muzahabwa imbaraga, lakini mtapokea Roho Mtakatifu, Umwuka Wera nabamanukira, mtapokea nguvu Roho akiwashukia, azabagira abagabo bo guhamya, atawafanya nyinyi mashahidi. Murashobora kuba mwizeye, mtakuwa nyinyi, inawezekana nyinyi ni waaminifu au mmesoma, ariko lakini mutegerezwa kwemera kwakira Umwuka Wera, lakini mkubali kumpokea Roho Mtakatifu kugira ngo mubone Yesu, ili muone Yesu. Icyagatandatu, neno la 6, nukwemera gutumwa, ni kukubali kutumwa. Nukutaba nka Yona, usiwe kama Yona. Ariko Yona yakezabona kweli. Yona akabigezo kuvuga ngo none karabatisha, hakubahatisha. Umuhanuzi Yona, nabii Yona, muzasoma amateka ye, soma historia zake. Abantu batakunda gusoma Bibiliya, wale ambao hawasomi Biblia, abenshi bakunda gusoma Zaburi cyane.
Wale wanasoma Zaburi sana. Kandi kuri muri Bibiliya Zaburi nizigora kumva nubwo abantu benshi bazakunda kwijarisha n'amashimwe ya buri cyumweru. Ni igitabo kibamwe ibintu biremereye. Zaburi ni ngumu kusikia, ni vile tu watu wanapenda byinshi cyane kandi ikaba ngo hagati bazamagira ucyaka. Ariko muri barabahanuzi bato bayona na bawo Obadiya. Ho yabeshi kuri antibazi naho baba. Reka mbaza umuntu umwe Obadiya hanta. Watu wengi manabii wadogo mahali wanakaa. Reka mbaza umuntu umwe hano Obadiya hanta batureuka hapo. Acha niulize mtu mmoja mahali Obadiya anapatikana. Yona yari gitangaza. Yona alikuwa ni mtu wa ajabu sana. Ariko Imana iramutuma, Mungu akamtuma, aranga, akakataa. Habe nabigishwa kujya bariko bakwepa. Hata wanafunzi walikuwa ni kama uziko Yesu yabatumye bagakwepa. Yesu amewatuma kandi bagakwepera mu gitaramo. Na waka baba gutaha ariko baguma kuvuga ijambo ryo kujijisha abaturage. Bamavanga iwacu kwiparuwasa dufite ihuduma ngo yabudasa ngo tudasohoka. Ako nuguhumika. Yewe baravanga ihuduma bafite ngo ntifite kuva mu vuba. Wakasema wako na maombi ambayo hayatatoka haraka. Yesu ngo abona ko banze gutumwa. Yesu akaona kwamba wamekataa kutumwa. Ngo nico gihe babije ngo bata Stefano barapfa. Ndio maana ndio wakati wameingia kina Stefano wakaanza kufa. Pa Filipo n'abandi baragenda. Kina Filipo na wengine wakaenda. Ni ukwemera gutumwa. Ni kukubali kutumwa. Uwatumwe n'Imana, yule ambaye ametumwa na Mungu, abana na Yesu igihe cyose. Anakaa na Yesu kila wakati. Kandi azabona Yesu mwanya ku. Na kila wakati anamuona Yesu. Ijambo rya 7. Neno la 7. Ni ukubikora gutyo. Ni kuyafanya hivyo kubwo guhimana icubahiro. Kwa ajili ya kumrudishia Mungu. Ibyo byose nibimara kuba, hayo yote yakisha kupatikana, muzavuge ngo turabakozi b'imbura mumaro. Tuseme kwamba sisi ni watumishi ambao hawastahili. Icubahiro ni kibi cha Yesu. Utukufu umurudilie Mungu. Ijwi ry'Imana ryose rimaze kuvugwa. Sauti ya Mungu ilipo Imana imaze kuvugira mu ijuru n'ibitangaza n'ibimenyetso yabikoze. Na Mungu alipoongea na kufanya ishara na ajabu. Muzamwubura amaso, inue macho, mubone Yesu. Mumuone Yesu. Nimakira ijambo ry'Imana. Pokea neno la Mungu. Amen.